Yo memorize na nimo. Antod masundan na lang nimo, no. Mura lang ka gibadlong pero tikaw-tikaw pud imong baba. No? Nagkibot-kibot pud imong baba kay nakaibaw naman ka kung sa iyang yaw-yaw. Yan kining bulingon dre, kining labonon dre, kining mga silina dre, wala ni pamilo. No? No? Mga gason dre, ha. Oh. Kaya usahay mo na si balik, di ba? No? Usahay ang magsige pag yaw-yaw may sadan, di ba? Sabaan yung hilom pa kadiya. No? Pero wala dito so kay madunggan dugo mo sa baba. Pero ang kinisang kuan magwawali pud usahay makaingon pud nga usahay pud nga kini pong maminaw ta sa wali makaingon pud ta usahay unsa may wali nagsige naman ni balik-balik. Yo usahay makibaw na kag unsay yang padulngan. No? Dili na ka ganahan maminaw kaya ka ibaw no ko siya paagi siya paganay. Ibaw no ko siya paagi unsay padulngan na. Sige man nagbalik-balik gud. Pero mga igsoon, ang pulong sa Dios niya nagsige na balik-balik kay ano. Nagpahimangno gina. Nagpahimangno gina nga haron dili ta makalimot sa matag karon ug niya. Pero nuna ra guna nuna kay sa kasagaran ng mga lalaki dre driver mo gid. Ano sin siguro babayad ng driver eh. Kaya gina pangbutan gina diya mga stampar nga no right turn, no left turn, no right turn, no red signal, di ba? Naagi na gibutang gina diya haron di ka makalimot. Nga no right turn. Pero tanawon ra magulay nagbantay. Iyo, wala dito kabantay. Right turn na yun. Oh, inig right turn na. Usahay malakpan. Kaya na rin, itago rin ang nagbantay. Pero usahay, makalusot ra ka. Tingnan na, makalusot ra ka sa mata sa tao, pero sa mata sa Diyos, di ta kalusot. No? Kung kita, magkinabuhi, usama na ito ng mga Kriston, kung magkinabuhi kita, sa kanunay lang nga pinaha sa pulong, nga, muna nga, ang pulong nagsigyong badlong, sig balik-balik, kay, haron ta, dili masipyat. Pero usahay mong god kung tinabuhi lang ta kung naapay makakita na to. Pero wala na. Awa bitaw diri si Brad. Wa bitaw diri si pastor. Wa bitaw diri si sister dito. Way makasumbong, way makatugaan ani nga mao na yung pagbuhat. Pero ang Ginoo wala siya ingon nga may pahulay o wala siya ingon nga wala kakita sa tanan natong gibuhat. No? Kaamon ka sa lawiton, bisan asa ka mo adto. No? Wala gi malilong nato. No? Walay malilong, walay dili makita. Tanan jud dayag diha tubangan sa Ginoo. No? So mga igsoon arita sumala sa iyang ingon ri oh. Nagbulo bahin kanako ang katawan og miingon. Kinsa may gitudloan niya ng propetaha. No? Usahay ngayon, kinsa man unsa may relito unsa man nayang giwali da nagsige naman lang balik na kay bawa na ko sa na unsay padulngan na. Ingan, iya pastor giwali ay kay bawa na ko sa yana ng pastor. Telepon lang ko Facebook lang ko, ari lang ko diri sa kwan. Kini unsa ni games nga batanon ra? Pas pa kayo mga nano. Kay bawa na ko na da, ari lang ko diri. Nakadungog ra man ko. No? Di ginato na malikiyan pero ningon rin kinsa may nagkinahanglan sa iyang mensahe. So nato moingon na. So man yung mga sulti yang gipangsulti dai, oro magyapon na. Maayo lamang kanang mensahiya sa mga bata ug bago pang nalutas na. Grabe kay no. Mas og naatay og siguro natay mga pag-judge sa nag-share kay siguro tanan lahi naman nang yaha pero mas iya jud gipabugat diri. Ningon lang nga maayo lang nang kuan sa mga bago pang nalutas. So may bago pang nalutas. So nato pa ang yang kuan gusto ang yang kuan lugaw pa. Kanang mga humok ra kay ba mga tapsing ra. Unsa siguro gusto kana sigurong egg on good ritso. Mga lugaw pa mga ingon nga bago pang nalutas. Pero mga igso na pulong tanan adunay katuyuan. Kung tanaw nimo nga ang kanang mensahiya wala ka madutli, wala ka masakit ano ikaw may gibadlong. Pero ako jud gusto mga igsoon nga sa panahon nga naiwali gusto jud ko nga maigo jud ko. Gusto ko nga naibadlong. Una nga maminaw ko ya mangita ko kanang pulong gyud nga kanang makapasakit gyud sa kuha nga makaingon jud ko nga matandog jud ba nga doon na jud ko'y sayop. Doon na pagigkoy kulang. Kay di pa magita perfect gud. Una nga gusto jud nako nga Lord, mabadlong jud ko Lord, badlong. Una mangita
maminaw jud ko nga naa jud pulong nga murag mapiit jud ako babati ba, masakitan jud. Kaya nga no, mo na akong gusto kay mangayo jud ko sa Ginoo mga pagbadlong. Bisan tinuod nga dugay sa kadugayon na namong nangalagad, sa kadugayon na natong nangalagad, aduna pag yung mga mensahe nga murag paminaw na to, murag nabago. I-share niya, wow, nindot to da. Maayo gitong kuha na, pulong nga, wako ko, makainga ba, murag, wako ko kamatngon na to, pero nabuhat ko man to. No? Tayo sayang, magpili tao, kinsay muwali, igop lang kayo pagbarog dito sa, samot na ngayon, kinsay muwali ron. Brad nito, na, dugay, kita mo magwali, tog. Mingon ra nga 5 ra ka bersikulo ya dito taas na kayo, no? So ningon siya diya, maayo lamang kanang mensahiya sa mga bata nga bago pang nalutas sa Jis. Balik-balik ang iyang tinudluan og kuti-kutihan kayo. Na kuti-kutihan di kita ni, no? Kita share sa pulong sa Ginoo pero ato ginang ibutang sa kasing nga wala ani sa LGGM. No? Amen. Wala ni sa LGGM. Sa 11, kung dili kamo mamati kanako, makigsulti ang Ginoo kaninyo, pinaagi sa mga langyaw nga dili masabot ang sinultihan. No? Kini mensahihan nindot kay niya siya. Kaya namin ko sa nga naminaw to ta. Pero sa dili na to diyan na ikinabuhi. May lalagyan nato maminaw, may lalagyan kanang naminaw jud. Kaya na mayo sa nga maminaw lang pero palapos sa tikas dunggan. Pero nindot jud nga may lang jud nato nga at tinuod jud nga naminaw. Kaya kung tinuod yung ginaminaw, kung sa'yo itong nadunggan, basta para sa Ginoo, ato yung ikinabuhi. Amen. So ato yung ikinabuhi. Dili kayo nga, kung dali, mapawangan eh. Tagpo, magsigil lang password. So, may kinabuhi gyud, makita gyud nato sa iyang pagkinabuhi. Pero dili ko tayo nga mo, maka-judge pod nga. Ibutang tayo nga na, naparehas nga na karon. Isa mo wala, si Brad Rome? Wala si Brad Rome? So makain mo ta, wala si Brad Rome. Brad Rome, nagkamot dito. Ayaw dito, matingan na na. No? Dito, matingan na na. Kaya sa aero po, kita di po katunga. Hindi natin na malikayan. May taingon, nanigoro lang ito siya mga panginanglan. Hindi, wata kibaw kung sa mga sitwasyon po. Wata kibaw. Wala nga dili kita maka-judge. Padayon lang kita. Padayon lang kita. Kung pinsa minawala, ato na pong yan po. Na sa sunod, higayon, makatungha na po na siya. So, dili tayo nga magkuhan. So, ningon siya diya, kung dili ka mo mamati ka na ko, magigsulti ang Ginoo kaninyo, pinaagi sa mga langyaw. So, kung dili ta mamati yun sa Diyos tayo, magigsuon, ato ni paminahog tarong. Makigsulti siya kanato, pinaagi sa mga langyaw. Unsa may langyaw? Dili nato perminting makita. No? Dili nato perminting ikauban. Unsa may dili nato perminting ikauban? Ang kapiskay ba sa panglawas? Ang talikon ba sa panglawas? Unsa may kasagaran natong tagsara nato ikauban? Ang mga balatian. Makigsumti ba din na nimo? So, sa pinulungan nga unsa imong pinulungan? Dili, di ba? Ang Dios makigsulti pinaagi sa mga balatian. Pinaagi sa mga panghitabo, pinaagi sa mga sirkumstansya. Kung dili ta maminaw sa Dios, mga igsoon, kung dili ta maminaw sa pulong sa Ginoo, nga gipadayag pinaagi sa mga propeta or gipadayag pinaagi sa mga magawali, ang Dios makigsulti sa pinaagi sa langyaw nga pinulungan. Sa langyaw nga pinulungan. So kung dili ta mamati, kinalan andam ta. Pero kung mamati ta, kinalan andam sa gyapon ta, mosunod. No? Kaya magsigil lang tao pamati, kung dili ta mosunod, wa gyapon kapusulanan, so makigsulti na pud siya sa lain nga paagi. So muna nga usahay adunay mga panghitabo nga dili nato hisabtan. Unya moabot ang panahon nga na ang Dios mo atong pasanginlan. No? Ang Dios mo atong basulon. Ikaw mga Lord, di mo gitugutan. Ngani no, libaw kang ilisod di na ko ni makaya. Oh, ikaw masa di mo din na ni makaya ngano di masag ka maminaw. No? Pero ang Dios di ginamuhatag nga dili nimo makaya. So kaya ginani mo. Tanyag gihatagan kani ana, kaya na nimo. Libaw siya nga
makalusot ra ka ana. Muhatag na siya og dili labaw sa imong makaya. So sa 12, gitanyagan kamo niya pahulay og kalipay. So unsa man ang mga pahulay og kalipay? Unsa may gitanyag kining matag adlaw natong panag Bible study ang iyang pulong. Gitanyag daghan kay siya gitanyag nato nga diin kita makapahulay, diin kita malipay. Ngano? Kay sa panahon niya nga kining atong panag Bible study, kining atong panagtigom sa kanunay, iyaning dihan ay gandaman ta niya daan, gisangkapan ta niya daan. Nga para sa maabot nga dunay mga problema, dunay mga pagsulay, nag-easy na lang kay nato. Mahimo na lang nato sayon. Ya kung kumubiya ta nining panagtigom nga tibok si mana wala kita zero jud ta. Unsaon pa man nato pagandam sa pulong sa Dios? Unsaon pa man nato pagandam sa maabot? Unsaon pa man nato pa mahimong masinangkapan sa tanang mga maayong pulong o sa mga siya mga mensahe nga diin mo ay makahatag ka nato niya nato kalig-on sa panahon nga maabot ang mga pagsulay. No? Unsaon pa nato pagkadasig? Wala na. Naluya na gani tag maayo, samot na kitag kaluya ug maabot pang mga problema. Maabot pang mga balatian, maabot pang mga pagsulay, maabot pang mga sirkumstansya nga dili nato yung tanaw nato nga murag bugat di ba? No, kay sa una, ako nasulayan ginana ko katong pagkadisgrasya ginako sa motor na kay medyo ko nga pagsulay gito nga pati istorya gito sa Ginoo sa dako nga di ko maminaw kay mingon lang ko nga kamula sa dito kay daghan pa napo koy kuan daghan kay ko mga rason ngita ko rason ginisgrasya kita sa Ginoo dapat 3 ka bulan mo trabaho sige ra magpasulabi sa trabaho pero ang Ginoo gyud mag-exalted gyud sa nagkalain-lain nga tao una nga na ko nga Lord ingon ang gitagan og lain kinabuhi bisag atong hitabo awan ay kumingon sa Ginoo nga Lord buya pa ko ay kumingon ako Lord ikaw ni bala nako ya na ra ko kaya ngano nilupad na gud nasakay na sa minsil ko inag-break ani ron ya nagdagan pa ming sakinan ko sobra ba bunal biya nasa ni mabunal Diyos moto nga nakagaras-garas ko kaya naning kamot pugong pag kahagbong na ko ang tuyo ko naning kamot pugong sa yuta di man mapugnan dai kung mutuyok mo sa dai ka so ingana nga sitwasyon ko makana iko to nga Lord pero bala na ko kung may ngapon nga buya ko Lord pero pasalamat jud ko sa Ginoo nga iya pa kong yatagan pa gyud og gilugayan pa jud ko niya lain lagi yung mga katuigan kaya sa atong nga sitwasyon wa tamo ang balatian pero dito punta sa kining mga ingana nga pagsulay kana mga sirkumstansya makalit-kalit nga dili wala ta kandam nga diin gani wa kay ko katigom ato para sa kong bakasyon nga 3 ka bulan nahimo inom ko nakautang ato nakadugay kay nako naimpas nga sa katuig siguro to kape nako inimpas tong utanga Asa. oo sa katuig to kape nako Asa ka tayo. kuan na to ano ingon nadindi na ako sawa og pangitag ko utangan kay para lang nga maka-survive namo nga sa among pamilya una nga dili gyud ta ingon nga magpakabot-bungol sa mga pulong sa Dios sa mga mensahe nga gipadayag sa mga magwawali kay dili sa lingon nga atong pilion kung kinsay muwali kana gitugutan na sa Ginoo nga mo share sa pulong sa Ginoo kala maminaw ta kay og buingon ka nga magtanaw kasi ang kinabuhi ayaw gyud pagtanaw sa kinabuhi gyud sa ni Kristo may tanaw atotok gyud ta ngadto kang Kristo kay alang gyud sa kanatong mga Kristohanon siya man gyud nga atong sumbaman siya gyud nga atong tanawon so sa 13 ningon siya diha kay alang kaninyo ang pulong sa Ginoo balik-balik lamang og walay pulos unsay busa matikay-ang kamo og mabitik o dihagon so og dili gid ta maminaw mao gid ni atong ganpan mabitik matikay-ang grabe kayo no grabe kayo matikay-ang mao to nitabo nako tikay-ang Bihagon pa yun. tuyok pa gani so sabot bihagon o kanang monong may tabo usahay magbidress na lang hinunta kato nabitik pa ko nabihag pa gyud gidress lang ko ato ultimo kay pagpangihin ako to may hilak kay sakit ni pangihin ako mukonektar man sa ugat diri nga nasamad puwerte mi gyud sakit di mula ka usab sakit sa kayo magkamang ko pinong CR kaya mo CR atong mong gibangan gawas so pulisura kay aning sitwasyon na una nga dili lang kay ngong natikay ang lagon nabihag pa siguro to
maigi yung pagkabihag, hindi naman kakagawas. Pasabog ng bihag, piniriso mo na. No? So, dili ko to, Lord, isa naman yung hinong, ani naman ko. Kaya mo to nga, sa dugay na ko sige pangutana sa Ginoo. Hindi ba usan sa buko, kaya nakabasa mo ko sa Ginoo. Nga, kinahanglan gidahay nga mutuman ta kung higugmata kanila. No? Maminaw ta, mutubo. Kung naigugmata sa Dios, umala bita sa atong prayer meeting sa kuan ni pastor kung gigugma nato ang Ginoo buhaton nato unsay pabuhat sa Ginoo. Muna gikuan ni pastor, muna yang gikuan. Kung buhaton nato kung unsay gipabuhat sa Ginoo. Kung atong gigugma ang Ginoo. So atong tinguhaon sa taong tagsa-tagsang kinabuhi nga magbantay ta sa tagsa-tagsan to kinabuhi. Dili ta magbantay sa lain nga kinabuhi. Kung dili sa tagsa-tagsan nato pag kinabuhi. Kung nabuhat pa man nato ang kabubuton sa Dios. Kini nga na gyud siya kung gigugma niyo ang Dios, buhata ang iyang sugo. So, usam ni siya mga sugo na atong paminawon ang iyang mga paminawon nato ang iyang mga mensahe. So, ari ta sa Hebreanon 12:25. Abi na kog moro to. Ipa. Hebreanon 12:25. Layo pa man ang oras, dapat ko yung mga 5 minutos. 15 ba de? So, ningon siya diya, busa, pagmatngon ka mo, o ayaw, pagdumili sa pagpamati, kaniya, nga nagsulti. So, naaday dere, may mangno day. So, kinalang giday, nga mamati ta, ni pastor, ni pastora, ni Pagkamini, ni Jackson, ni Grumin, ni Bradlito. O kinsa pa may gusto mo share sa pulong sa Ginoo, andam ta nga mamati. Mabatanon man siya. No? Mabatanon man siya, dili ta ingon nagmatir sa edad. Kung gamiton sa Dios, walay imposible. Amen. Walay imposible. Nabot ang panahon nga si Papo may pagsultihon. Basta sa pulong sa Ginoo, walay problema mamati kita. Amen. So, ningon siya kadtong may dumili sa pagpamati niadtong nagsangyaw sa mensahe sa Dios, dinhi sa yuta wala gayud makalikay sa silot. So kung dili ta mamati, dili ta kalikay sa silot. So like for example, kanang mga tunglo na to, mga kaniadto, naa gina pareha na mo sila nga bloodline na to, diabetic. Ayaw na ninyo i-claim kung nangalagad na ta sa Ginoo. Kay kana tunglo na siya. Kung moingon ta nga diabetic sila, hala sila ra na. No? No, kaya sa mga kaliwat tinuod daghan taga-sugar, ato siyang kalibrado day. So may namatyan na to. Naputol nung kuya mo yato, pero ang namatyan dito, taas ng sugar. Diabetic yun. So, hangkong mga puhan, kasi namatyan, diabetic o kuhan, kining high blood. Ihagok lang, patay. Inya na ba? So, dili lang nato na i-claim. Kaya nga gilimpiyuhan na sa Ginoo ang atong pagkakita. Atong apil na atong dugo, apil na kung taas og dugo atong mga kaliwat, apil na. Pero sa masad kita magpatuyang lang butas ng pagkaon gyapon. Kasi kita nakaibaw na tanga kana bawal. Tanan sobra man gud makadaot. No? So niyo pa yun sumpay, labi pa kitang dili makalikay kung isalikway nato siya nga nagsulti gikan gayud sa langit. Kinsa man nga siya? Ang Dios mismo. Kung isalikway nato ang Dios mismo, samot na gyud nga dili ta makalikay sa silot, no? Kaya ang sa makalikay raman ta kung ato yung ilhon nga ang Dios mao gyud nagbuhat sa tanan. Mo'y nagbuhat kanimo og kanako og ang Dios pod mo'y nagluwas nga pinaagi kang Hesukristo. Pinaagi sa iyang dugo. So, mga igsoon, daghan kayo mga kuan, daghan kayo mga mensahe nga tinuod nagpahimangno na daan pero usahay ang tao mao gyud mo'y mulikay. Mo'y mo dumili sa pagbuhat sa maong mga pahimangno sa Dios. Muna nga usahay magbalik-balik. Sumala ra gyud sa kinabuhi ni Cain ug ni Abel. Sa una gyud balik kita sa sinugdanan ni Cain ug ni Abel. Abisan si Adan. Si Adan ug si Eva ningon gyud siya nagtukmo-tukmo gyud. Adan, hain ka man. So wala na makibaw ang Ginoo. Wala ingon nga ang Ginoo makibaw kung asa si Adan. Nakibaw na siya. Pero gihatagan sa Ginoo og chance. Nga mingon nga Lord, nakasala ko nimo. Wala, ningon hinoon. Ang babae nga mong gihatag, mainom na nakasala ko. No? Kaya pagpangutan na po sa babae. Kaya ang gusto sa Ginoo ba, naabag yung maginulsol? Wa gyud.
ay tungod sa bitin. So wala gyud naginulso, wala gyud Lord, pasaylo ako ha gyud. No? Ang gusto sa Ginoo nga gusto sa Ginoo nga maginulsol, dili magtukmod-tukmod. Gusto sa Ginoo nga mangayo pasaylo. Dili ba nga tungod ni pastor? Tungod ni pastora? Tungod ni Brad? Tungod ni sister? No? Kaya ba? Samtang nga pa na siya, dili ko. No? Dili gyud pwede nga magtukmod-tukmod ta. Kaya ang gusto sa Dios, nga inipangita sa Dios, hinulsol ritso, ay tinukmuray. No? Kaya tagsa-tagsa matag kaluwasan. No? Dili ingon pwede nga may tungod ni Brad, tungod ni sister. No? Dili gyud pwede. So arita sa atong basahon ni yung sa Genesis 4:1. Paspasan na lang ni. Kay 5 minutes na ra ba ko no ganiya 15 man to nya. I-consume naman akong 10. So ningon siya diya sa Genesis 4:1. Si Adan nakigilawas kang iba nga iyang asawa og nanamkon si iba og nanganak og batang lalaki miingon si iba nakabaton akong anak tungod sa panabang sa Ginoo. Busa ginganlan niya Cain. So detalyado kini ha. Karon may bawaan gyud sa unahan. Kung asa ang nasipyat. Kung ato yung hinutlugan ng bayo, makibabawaan gyud nato asa ang sipyat. Detalyado kini siya. Busa ginganlan niya Cain ang bata sa sados. Unya nanganak siya laing batang lalaki nga ginganlan og Abel. Si Abel magbalantay sa mga karnero ug si Cain mag-uuma. Unsa si Abel? Magbalantay sa mga karnero. Si Cain mag-uuma. So sa 3, usa ka adlaw niya na naghalad si Cain ngadto sa Ginoo og mga abot sa iyang uma. So mga abot sa iyang mga uma, sa iyang uma. So sa 4 nagkuha usab si Abel og pipila sa mga panganay sa iyang kayupan ug giihaw niya kini og gihalad ang labing maayong mga bahin ngadto sa Ginoo. Nahimuot ang Ginoo kang Abel og sa iyang halad apan wala niya dawata si Cain og ang iyang halad busa nasuko si Cain og nagmugot. Nasuko si Cain og nagmugot. So sa diya nga part perti ng nanay sayop. Nasuko naman siya og nagmugot. Pero sa dito po sa part sa 4 pagingon lang sa 3 nga naghalad si Cain ngadto sa Ginoo og mga abot sa iyang uma. So og mga abot sa iyang uma. Pero ang kalainan rin sa iyang kang kuan kay mga panganay, mga pinili. So wala kay ingon nga kung maghalad ta mga igsoon, maghalad ta nga dili kana na lang sobra-sobra. No? Dili siya gusto nga adto kuhaon sa imong mga muhakop lang ganito ba? Kung dili ang gusto sa Dios nga pinili gyud. So mo ni gibuhat ni Abel. So mo nang wala siya mahimuot kang Cain. Kaya ang gibuhat ni Cain, igoran siya ni punit dito. Ang si Abel nagpili gid siya. So isa ka tuig baka to kapin, kada dili pa gid kay guwang, di pa kay gahilatan, no? So nga na ba? Muna nga ang gusto sa Ginoo kung maghalad ta kinahanglan nga gipili gid nato. Gipili gid nato. So yan na sa bisan sa atong kaugalingon nga sa atong pag anhi dire sa Bible study, kinahanglan nga ato ning gihimong pinaka-importante natong oras. Dili kay ngon nga pakapin na lang nimo oras, para free time lang namo ba. Dili kundi bandianon pa ni nato nga panahon. Amen. So mo ni atong pinaka-bandianon nga panahon. Nakaron yata ning maong panagtigom kay mao gini pinaka-importante nga part sa atong kinabuhi. Amen. So padayon taningon siya diha, ang Ginoo mingon kang Cain, nganong nasuko og nagmugot ka man. Dihay. Sa diha po nga part og maghalad ta og tanan nato nga wala mahimuot ang Dios, dili ta angay nga masuko. Kung wala ta mapanalangin niya nang waliha, dili ta angay masuko, dili ta angay mahubos, dili ta angay nga magmugot. Kaya ano na pa may sunod. Ug wa mahimuot ang Dios ana, Lord. Susunod Lord, himo agid nga kana makabuhat ko. Tabangi ko Lord, makabuhat jud ko nga diin mahimuot ka sa akong mga buhat, mahimuot ka sa akong kining trabaho isip ko sa ka Kristohanon. No? So dili kay ingon nga magmugot ni noon dayon, magsapot-sapot na sa city ningon. Kung maayo pa ang imong gibuhat, dawaton kunta ang imong halad apan kay dautan man ang sala nagatang kanimo ha. Nanay pimangno, ang sala nagatang. No? Ang sala nagatang. So kinahanglan ka nga maginulsol. Nagatang kanimo sama sa ihalas nga mananap nga buot
mutukog kanimo busa kinahanglan buntugon mo kini. Naay pahimangno ang Dios. Naay pahimangno ang Dios. Pero gato gini tiwason og basa taas pa man. Okay pa ba mo? Kutob lang tayo, kutob sa 12 ako lang tiwason. Buntugon mo kini so sa 8 ningon siya dia unya si Cain mingon kang Abel. Mangadto ta sa uma. No? Gingnan niya si Abel mangadto ta sa uma. Kita unsa si Abel? Magbalantay sa karnero. Unsa si Cain? Mag-uma. Nganong mikuyog man ang magbalantay ngadto sa uma. Natuwa wa man dito ang iyang mga karnero. No? So nga nasadang mga Kristiyano usay. Mukuyog ta tuwa sa kalibutan. Wa ta mukuyog sa mga gibuton. Kaya ngano tuwa ta sa kalibutan ni kuyog. Iya, unsa ni tabo ni Abel? Disgrasya, patay. Pero nagpasalamat ni kita sa Ginoo kay siya Kristiyano, nangalagad sa Ginoo, nakasangpit gyapon sa Ginoo bisan pa ang iyang kaugalingong dugo. Bisan pa ang iyang kaugalingong dugo, nadungog pag sa Dios ang iyang singgit, iyang hilak. No, ato basahon, ato padayon ta. Unya ang Ginoo nangutana kang Cain, hain man si Abel nga imong igsoon, bisem nga pangutana. Kat ngadto sa panahon nga nakasala si Adan ug si Eva. Ang gusto sa Dios mangayo si Cain o pasaylo sa Dios. Lord, nakasala ko, napatay na ko akong kugalingong igsuon, pero wala buhata. So, mo na nga nahitabo inon, si Cain mitubag ambot, magbalantay bagod ko sa akong igsuon. Grabe no. No? Ihana, grabe so. Mura hino gisupla, gikuan nino gisupla pag Ginoo. Mura gisuplo ba? Magbalantay ba ko sa akong igsuon? No? Mag-uumar man ko. No? Ningon siya sa Diyos, busa, mingon ang Ginoo, nganong gihimo mo man kini. Ano kiba ginang Ginoo? Way malilong sa Ginoo. Nadungog ko ang dugo sa imong igsoon nga nagsangpit kanako gikan sa yuta. Grabe no? Ultimo gani basta gustuhan ta mong igsoon tanang parte sa tong lawas pwede makasangpit sa Dios. No? Pwede makasangpit sa Dios ug patay na natong parte uban nga parte sa tong lawas pero ang atong dugo mismo magkasingit pa. Kaya ano, ang dugo magud may kinabuhi. Ang dugo may kinabuhi. Mabitaw na sa tanang bahin sa atong kuan, bahin sa atong lawas, ang dugo, bahin sa tanang bahin sa lawas mo, mananap nga to pwedeng kanon kanang dugo pwede kinakadili. Kaya ano, mao ginay naghatag og kinabuhi. Ano gina nga kaaway gid sa Dios ang mukaon og ingana. Sabi na nato ingon nga broad pagmayo kay magtapik tayo nga na naapon na siya topic nga bahin sa pagkaon sa ingana. No? So, padayon ta. So, sa 11 na no? 11, karon tinunglo ka na o isalikway ka sa yuta din ang dugo sa imong igsoon nga imong gipatay niagas o mituhok. So, wala na kay kanang dili na ka makahimo pa o abot. Sa may buti sa buta na sa pagkakaroon na makapatay, makatrabaho pa ba di? Dili na kinahanglan mo kay criminal record. No? Sa BR dili sana. BR no? Ay, hindi ay. BR naman nun. Abot na meron tanis tax nun. Sa NBI, dili naka kakuha. Dili naka. Ano? O na, ang ganin na kay record. Magkuha ka pero na kay criminal record. So, o kinsa may mudawat ito. Uy, may di ka kay killer ka, diri ka. No? Wala na. Wala na kay mahimong mayong abot. Dili naka productive. So, padayon ta, ningon siya diha. Sa 12, kung mag-uma ka, ang yuta, dili na muhatag kanimong abot. Magtago-tago ka o maglatagaw nga walay pinoyanan sa kalibutan. So, kung kasabot mulayas ka, dako po niya ka. No? Dako po niya ka. Mao na yung itaboron sa pagkakaroon ng sitwasyon kung naay mahitabo nga na, ang tao mulayas, dili malagpan na yun. Mulayas, gina. Magtago-tago, gina siya. Huwa, gina siya itarong nga kapuyan. Kung nanganingon nga, magtago-tago ka o maglatagaw nga walay pinoyanan. Ano, makatoko na yung balay, wag kay trabaho, naglayas-layas ng ganun ka. So, ang imo rin, hangyo rin sa mga barkada, sa mga kaila, o asa kang dapitan, nakikaliwat din dapitan, hangyo rin ka. O di ka pasakon, wag kayo mahimo. Pero dili, kanila pat yun, kaya siyempre kaliwat, di mag-isa na upatay ng kaliwat o kaliwat. So, na posibilidad, o kang kaliwat at ang napatay, no? Pero sa atong sitwasyon, kaliwat, igsuon kaya gito sila. Pero sa ato karon nga sitwasyon, basta kaliwat, mutabang ginatago. Tabang kita tago sa sige mo kaliwat, basta tanaw na to ang tao na pang gini chance. Ang tao mientras buhay na pag gini chance
Napanay panahon. So dili kita yung mga moderate so gid judge. Pero ang diri sa pulong sa Ginoo nagsulti nga kinahanglan kita na mamati sa pulong sa Dios. Kaya haron dili ta may pawak sa mga mensahe nga giingon nga kung dili ta niya mamati hatagan ta niya og kanang langyaw nga mo'y makigsulti na to nga dili na to isabtan, no? Ngayon ta Lord, doon sa may kinabuhi wa na magkuksabot ani. Kay mga igsoon kay sa panahon gud nga dili ta mamati sa Dios, unya sa panahon nga nasultihan na ta sa mga pulong sa mga magwawali, dili na paninglan ang magwawali sa pagsatak sa kinabuhi gadi na gyud sa mga kaliwat. Kay tagaan sumo sa mala si Ezekiel 3 to pastor no? Ezekiel 3 nga paninglan ta. Kita ang mga Kristohanon wala pa ta ka-share sa itong mga kaliwat, pero kung naka-share na ta, hindi sila maminaw. Or adunay Kristohanon nga nabugnaw. Yung atong shiran, atong kanon, yung baliwalaon man ta. Nakatagal sila kapandulan sa Ginoo. Kaon, ginoo kinabuhi. Wa na tay, tulubagon. No? Dili na ta paninglon sa Dios. So nga na lang yun, maminaw ta, haron makalikay ta sa mga silot ni pamtang niya kanato. Ano? Saan to pagkahibaw nga nakapaminaw kita, naminaw kita atong maaplikar sa itong pagkinabuhi. Amen. So ang tanang dungog, maya, yalang sa pamilya sa kanyang